Hello, good afternoon. My name is Danny. I'm from class M1. Okay, I will read the story on YouTube that I have watched. The story tells of a person who does not have money for house and food, but the man is very happy. That man's name is Hans. The man went to another city to find something that could change him in the future. Not long after, the man was killed by a woman who he didn't even know. The woman asked Hans, "What do you want?" Hans answered, "I want money." The woman replied, "You can have it. Take this magic blue mantle and go to the top of the tree. Then go down it. Later three you will enter into a big room with 300 lamps. Three doors. The first door you will see a big book on which there is a dog whose eyes are the size of an egg. Don't be afraid, you put this chest on the floor, but the dog on the chest the you. Open the box, inside there is money. Just take some more or as needed. Then you enter the second door. Three, you will see a big book. On top of that book, there is also a dog was as are as big orange. You also don't be afraid. Do the sum but the dog on church, and you will find gold. Just take some, and go to the last door. Three, also a dog on top of the biggest box. Don't be afraid. It's good games and just take a few. Then the person looked very amazed and very happy. Then Hans asked, "What do you want?" Then the old woman said, "I don't want the money, gold or games. I just want small things in the third room. Three is a small glass box. Next to the box, because grandmother was lost in the box." Then Hans took the magic blue ghost and went to the top of the tree. Three Hans saw 3,000 lamps and three rooms. Hans went into the first room and saw the tree was a big box on top of which tree was a dog was. It were as big as egg. And three and then and remember it when the woman said. Then Hans put down the coat and took the dog and put it on top. Then Hans opened the box and took the money and put the dog back. Then Hans went to room 2. They found a dog with eyes big as orange. Then Hans did the same but on the chart and put the dog on the chuck and took some gold. Then he went to the last room which contained the largest box just the like other room above the box. Three was also a dog was a three bigger that was as big as a plate. Then Hans did a same things, but the chest and but the dog and the chest opened the box, which contained colorful gums. Hans remembered what the woman said about the small glass box beside the big box, and stuck the glass box and come out with difficulty because of the heavy gold and gums. Hans threw the glass box first back and has suddenly hit by a rock that made Hans think he could be him. Fall and die. Then Hans stretched head out his hand and didn't fall. Hans asked, "Did you throw the stones?" The woman replied, "Yes, now, give it to me." Says one so friendly that Hans didn't want to give her the box, and the woman got very angry and her face turned ugly. The Hans went to town and the woman called him by name, but Hans ignored him. Hans went to the very nice room and asked for the best food. The next day,
Hans went out, beggars summoned nice clothes his. People turned Hans was important and rich and has many friends. One time someone asked, "Do you know about that princess?" and replied, "What is she? Where does she live?" Then let then the person said, "You can't." It said and answered again, "Why not?" He said that would left in big house and she can leave it. There is only one high windows and the sea never come out. Can also add, why does he live like that? Because there was an explorer predicted what this is son would marry a poor man. And the king was angry and made a big house with high windows and locked the princess in it. Hans said he wanted to meet the princess. Hans also found the house and approached the door, but the king's servants quickly sent him away, wearing the most expensive clothes, and went to the king's house. And the king was very angry and said, "Don't come here my house again. If Hans come again, he will cut off his hand, but in on a stick." One day he only had the first two. He left his nice room. He found a poor house and lived it, and even Hans' rich friend didn't invite him to their house. Hans looked for the pond and the three dogs, but they weren't three. Hans had run out of things to eat, and Hans looked around and wanted to sell something so he could brand it in glass box. Hans also tried to hit the glass city. The strong tree would be gold or gums in it. Hans hit in once and a dog with egg-sized eyes appeared in front of him. The dog asked, "What do you want?" Hans said, "I want money," with crying. Quickly the dog left and came back with a bag of money. Then Hans ate the box a second time and broke out at the dog with a yes the size of rains and broke gold. Then Hans ate a third time and a dog with eyes the size of saucer came out with forget games. Hans got rich again and had bird clothes, and friends came. But Hans didn't want that all that was on Hans. Mine was only the princess. He was sad because the princess could come out. His mother was dead. He could only talk to the mindset servants. The princess didn't have a happy life. Hans suddenly had an idea and took the glass box and the dog came quickly. The dog cried by the princess sleeping is in bed. Then Hans woke him up and brought the princess. The princess was surprised and said, "I am the outside with the ground under my feet and the sky above my head." They walked for a long time. Then the sun started to appear and the princess said, "I have to go, and how did I get here?" Hans also thought about the glass box and the dog, and his the box and the good dog appeared. The donger said, "Take me, I didn't want anyone to see us. Thank you." The next day the donger didn't remember anything, but there is a servant who is jealous of the princess named Anna. Wakes the princess in the middle of the day and says, "The king is waiting for you." And the princess jumped out of bed with joy. Anna feels strange. Firstly, the princess always wake up at 7, but today the dongers wake up at 12. The two dongers are left away sad, but today she is happy, and the thread bottom of the princess dress is
Duty and the 14th tree is beautiful white flower and the floor of Princess room, but no white flower in the king's garden. After 3 days, she could wait. She eat the glass box and two and a dog with eyes big as orange. Afraid, please take the princess to my garden. She said the dog was P1 to princess as a but Anna was also 3D. God took the princess away on her back. Anna flowers the dog stopped. At the door of a big house, entered Anna wrote the letter X on the door and come home hence. And the princess walked in the garden, then told about the old woman, the tree, and the three dogs and the glass box. She told the doggers about her poor mother and about the three sisters, son and the three sisters. Doggers loved the stories she talks about the parents. The next day, Anna tells the king the story night. The king took Anna and some people to the street. Hence, here is the house crying. Anna is not here. It's crying. The king of the men ran to their horse. In on the next street is say there is an X on the door. Every house has an X on door. King was every angry and came. Come the day Anna tongue of the owner plainly. She went to her room and closed the door. She made a small bag and she put a small white stone in the bag. She made a smell cut at the bottom of the bag and put in the princess' clothes. Now she said, when the princess comes out small, stone will fall into the pit. We can follow the stone to natural house and call the princess again with the glass box. They walk in the dog park with Ace, as big as balance waiting in front of the house. I went to be a prince, said. Hence it don't want to be a princess, say princess. Why exit why hand the dean answer I want to be a princess, say because I wanted to marry you. A princess said no, I will be a poor girl. Suddenly the king saw his dangerous little shoes and the ground next to some beautiful white flowers. He could speak for a while. Then he said angrily to Hans the woodcutter, I will chop off her at 12 tomorrow. The servant took Hans the king's house and showed him an room and was looking for glass for wear. Lost could kill the dog. Also remembered it was under a tree when the sun rose. Then Hans went to the windows wheel looking down. Tree was a small child. The Hans asked, hi little boy, what do you want? The little boy said, give Tree a stroke. And Hans said, run to my house, tell my servant I have a small glass box that is in the garden just under to the tree. He wants to take it the king's house. When you bring me to box you, will I give 3 points. The child was missing for a while and came back with the box, and then Hans called in. Then Hans 3 money and the little boy. And at the moment the door opened and the king's woman went to the square in the center of the city. Center went sent to see the king standing in the square and surrounded and by important people. In front of Hans stood a woodcutter. The person asked, are you ready? Hans was crying and took out the box and he the box. 3 dogs appeared in front of him and said, take the woodcutter away. Then he said to the red ace the size of an egg, throw him into the river. The dog ran
away the thick woodcutter. Hans signed again to the worst ace for as big as planned. The dog suddenly became as big as a house. The kingmen were scared and begged the princess, said Hans. Hans said again to the dog was as were as big as orange and asked where is the king. Then the king cried in sorrow when the princess and king were behind them while being guarded by the dog. The king then asked Hans, "Do you want to be king?" Hans replied, "I just want to have white flower in garden and princess is happy. When my daughter and I got married and the new king and queen lived happily for many years, and they also had 6 children and had a very large garden. The king grew out with them for many years, and the garden was filled with a sea of flower all year round." Baik, selanjutnya saya akan menceritakan cerita tersebut dalam bahasa Indonesia. Cerita tersebut menceritakan seseorang yang tidak memiliki uang, rumah, dan makanan, tetapi pria tersebut sangat bahagia. Pria itu namanya adalah Hans. Pria tersebut pun pergi ke kota lain untuk mencari sesuatu yang bisa mengubahnya di masa yang akan datang. Tak lama dari itu, pria tersebut ditelepon oleh seorang wanita yang dia sendiri pun tidak kenal. Wanita tersebut pun bertanya pada Hans, "Apa yang kamu inginkan?" Hans pun menjawab, "Saya ingin uang." Wanita tersebut lalu menjawab, "Kamu bisa memiliki itu. Ambillah mantel biru ajaib ini dan pergilah ke puncak pohon itu. Lalu turun di dalamnya. Di sana kamu akan masuk ke dalam sebuah ruangan besar dengan 300 lampu. Di sana ada 3 pintu. Pintu pertama kamu akan melihat sebuah kotak besar yang di atasnya terdapat seekor anjing yang matanya sebesar telur. Jangan takut jika kamu meletakkan mantelnya di lantai, letakkan anjing itu di atas mantel tersebut. Lalu kamu buka kotaknya. Di dalam kotak terdapat uang, cukup ambil berapa atau seperlunya saja. Lalu kamu masuk ke pintu kedua, di sana kamu akan melihat kotak yang lebih besar. Di atas kotak itu juga terdapat anjing yang matanya sebesar jeruk. Kamu juga jangan takut, lakukan hal yang sama, letakkan anjing tersebut di atas mantel dan kamu akan menemukan emas. Ambil berapa saja dan pergi ke pintu terakhir. Di sana ada anjing di atas kotak yang terbesar. Jangan takut, di dalamnya ada permata. Ambil beberapa saja." Lalu orang tersebut terlihat sangat takjub dan sangat senang. Lalu Hans bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Lalu wanita tua tersebut pun berkata, "Saya tidak ingin uang, emas, ataupun permata tersebut. Saya hanya ingin hal kecil yang ada di kamar ketiga. Ada kotak kaca kecil di samping kotak, karena nenek saya hilang di kotak tersebut." Kemudian Hans pun mengambil mantel biru ajaib tersebut dan pergi ke puncak pohon tersebut. Di sana Hans melihat 300 lampu dan 3 kamar. Hans pun masuk ke kamar pertama. Hans melihat ada kotak besar yang di atasnya ada anjing yang matanya sebesar telur. Dan kemudian Hans mengingat dengan apa yang dikatakan wanita tersebut. Kemudian Hans meletakkan mantel dan mengambil anjing tersebut dan diletakkan di atasnya. Lalu Hans membuka kotak dan mengambil uang dan meletakkan anjing itu kembali. Kemudian Hans pergi ke kamar kedua. Di sana dia menemukan anjing dengan mata sebesar jeruk. Kemudian Hans melakukan hal yang sama, meletakkan mantel dan meletakkan anjing tersebut di atas mantel dan mengambil beberapa emas. Lalu dia pergi ke kamar terakhir yang berisi kotak paling besar. Sama seperti kamar lainnya, di atas kotak tersebut terdapat anjing yang matanya lebih besar, yaitu sebesar piring. Kemudian Hans melakukan hal yang sama, yaitu meletakkan mantel dan meletakkan anjing tersebut di atas mantel, lalu membuka kotak yang berisi permata yang warna-warni. Hans teringat kata wanita tersebut tentang kotak kaca kecil di samping kotak besar tersebut. Hans mengambil kotak kaca tersebut dan keluar dengan susah karena emas dan permata yang berat. Hans melemparkan terlebih dahulu kotak kaca tersebut, tetapi Hans tiba-tiba dipukul oleh
sebuah batu yang membuat Hans berpikir bisa membuatnya jatuh dan mati. Lalu Hans mengulurkan tangan keluar dan tidak jadi terjatuh. Hans bertanya, apakah kamu yang melemparkan batu tersebut? Wanita tersebut menjawab, ya, sekarang berikan itu kepada saya. Dia kurang ramah sehingga Hans tidak ingin kotak tersebut, dan wanita tersebut menjadi sangat marah dan wajahnya berubah menjadi jelek. Lalu Hans pergi ke kota dan wanita tersebut memanggilnya menggunakan nama, namun Hans tidak mempedulikannya. Hans pergi ke kamar yang sangat bagus dan meminta makanan terbaik. Keesokan harinya, Hans keluar dan membeli pakaian bagus. Orang mengira Hans adalah orang penting dan kaya raya dan memiliki banyak teman. Suatu ada seseorang bertanya, apakah kamu tahu tentang putri? Yang Hans menjawab, siapa dia? Di mana dia tinggal? Kemudian orang tersebut berkata, kamu tidak bisa melihatnya. Hans bertanya lagi, kenapa tidak? Dia berkata, wanita itu tinggal di rumah besar dan tidak bisa meninggalkannya. Hanya ada satu jendela tinggi dan dia tidak pernah keluar. Hans pun bertanya, kenapa dia hidup seperti itu? Karena ada seorang ahli meramal bahwa anaknya akan menikah dengan pria miskin. Dan raja pun marah lalu membuat rumah besar dengan jendela tinggi dan mengurung si putri di dalamnya. Hans berkata, ingin menemui sang putri. Hans pun menemukan rumah itu dan mendekati pintu tersebut, tetapi pelayan raja dengan cepat mengirimnya pergi dengan menggunakan pakaian yang paling mahal dan pergi ke rumah raja, dan raja sangat marah dan berkata, jangan dekati rumahku lagi, dan jika Hans datang lagi dia akan memenggal kepalanya dan meletakkannya di atas tongkat. Suatu hari dia hanya memiliki 2 permata. Dia meninggalkan kamar yang bagus. Dia menemukan rumah miskin dan tinggal di dalamnya. Dan teman Hans yang kaya pun tidak mengundangnya ke rumah mereka. Dia mencoba mencari pohon dengan ketiga anjing itu lagi, namun dia tidak menemukannya. Karena Hans tidak punya uang, dia berpikir ingin menjual barang apa yang ada di rumahnya. Di atas meja dia melihat kotak kecil, mungkin saya bisa membeli roti dengan ini, pikirnya. Dia pun berpikir lagi, kenapa wanita tua itu menginginkan kotak kaca ini. Namun Hans tidak bisa melihat ke dalamnya. Mungkin ada emas permata di dalam kotak tersebut. Hans mencoba membuka kotak itu namun dia tidak bisa. Hingga dia memukulnya sekali dengan tangan, lalu keluar anjing dengan mata sebesar telur di hadapannya. Apa yang Anda inginkan? Tanya anjing itu. Lalu Hans pun menangis dan berkata, ia ingin uang. Anjing itu pun lalu pergi dengan cepat dan kembali membawa sekantong uang di mulutnya. Hans akhirnya tahu kalau dia pukul kotak lagi akan muncul anjing kedua, dan memukulnya sekali lagi akan muncul anjing ketiga. Dia memukul kotak kedua kali dan keluar anjing dengan mata sebesar jeruk dan membawa emas. Dia memukul kotak ketiga kali dan keluar anjing dengan mata sebesar piring dan membawa permata. Dan Hans pun kaya lagi. Dia membeli pakaian yang indah dan pindah ke rumah yang besar. Semua temannya kembali. Hans memikirkan putri yang sedih. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Dia tidak akan pernah berjalan di taman ibunya. Sudah mati. Dia hanya bisa berbicara dengan pelayan dan raja tua. Dia memiliki hidup yang tidak bahagia. Suatu malam, Hans tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia punya ide dan dia bangun dari tempat tidur. Ia mengambil kotak kaca dan anjing pun muncul. Hans meminta anjing itu untuk membawa sang putri ke hadapannya, karena ia ingin membawa sang putri berjalan di taman. Dengan cepat anjing itu kembali membawa sang putri yang sangat cantik tidur di atas punggungnya. Hans pun membangunkan sang putri dan membawanya berjalan ke taman. Sang putri bertanya, "Di mana aku?" Dan ia pun sambil menangis. Lalu Hans menjawab, "Kamu ada di tamanku, lihat bunganya." Sang putri bertanya, "Apakah saya di luar dengan tanah di bawah kaki saya dan langit di atas kepala saya? Tidak ada dinding, tidak ada jendela. Saya pikir saya bisa mendengar suara malam di sekitar saya."
Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Kemudian matahari mulai muncul. Saya harus pergi, katanya. Tapi bagaimana caranya saya sampai di sini? Hans pun memberitahunya tentang kotak kaca dan anjing-anjing. Dia memukul kotak dan memanggil anjing. Anjing itu baik, bawa saya pulang, kata sang putri, naik ke punggung anjing dan tertidur keesokan. Keesokan harinya, sang putri tidak ingat apa-apa, tetapi dia merasa berbeda. Pelayanannya, Anna, seorang wanita yang cemburu dan tidak baik, membangunkannya. Bangun putri, ini sudah tengah hari. Raja sedang menunggumu, katanya. Sang putri pun melompat dengan gembira keluar dari tempat tidur. Anna mulai berpikir beberapa hal yang aneh. Yang pertama, putri selalu bangun jam 7 tiap hari. Hari ini jam 12. Kedua, sang putri selalu sedih, tapi hari ini dia bahagia. Ketiga, bagian bawah gaun malam putri kotor. Keempat, ada bunga putih yang indah di lantai kamar tidur putri, tapi tidak ada bunga putih di taman raja. Anna pergi ke raja. Mari kita tunggu dan lihat ketika ia keluar. Kita akan mengikutinya, kata raja. Hans jatuh cinta dengan sang putri. Dia memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Setelah 3 hari dan dia tidak sabar, dia memukul kotak kaca dengan muncul anjing dengan mata sebesar jeruk. Tolong bawa sang putri ke kebun saya, katanya. Anjing itu pun membawa putri dan Anna mengikuti anjing itu yang berhenti di pintu sebuah rumah besar. Dan Anna menulis huruf X di pintu dan pulang ke rumah Hans, dan sang putri berjalan di taman. Hans menceritakan kisah wanita tua dan pohon serta 3 anjing dan kotak kaca. Ia memberitahukan tentang ibunya yang malang dan tentang 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuannya. Sang putri menyukai ceritanya. Ia berbicara tentang orang tuanya. Ayah saya adalah pria yang hebat dan raja yang baik, katanya. Tetapi ketika ibu saya meninggal, ia tiba-tiba berubah. Matahari pagi pun mulai menerangi langit. Sang putri pun akan pulang. Lalu Hans memukul kotak 2 kali agar anjing bermata jeruk mengantar sang putri pulang keesokannya. Keesokan harinya, Anna memberitahu raja cerita malam tadi. Raja membawa Anna dan beberapa pria ke jalan Hans. Namun karena banyak tanda X di setiap rumah, membuat sang raja marah ke Anna. Anna pun memikirkan cara berikutnya. Anna pergi ke kamarnya dan membuat tas kecil. Di dalam tas dia membuat potongan-potongan kecil dan memasukkan ke dalam pakaian putri. Sekarang berkata, ketika sang putri keluar, batu-batu kecil akan jatuh ke jalan. Kita bisa mengikuti batu itu ke rumah. Malam itu Hans memanggil sang putri dengan kotak kaca seperti biasanya. Mereka berjalan di taman. Hans berkata ia ingin menjadi seorang pangeran, dan sang putri berkata ia tidak ingin menjadi putri. Putri bertanya, kenapa kamu mau menjadi pangeran? Hans pun menjawab, karena aku ingin menikahimu. Putri berkata, aku tidak bisa mencintai pangeran. Aku akan menjadi gadis miskin. Pada saat itu anjing melihat raja dan Anna dengan 100 pelayan keluar dari rumah raja, mengikuti batu putih yang bersinar di gelap malam. Anjing berlari ke putri lalu berkata, raja datang. Dengan cepat anjing itu lari melalui jalan-jalan dengan putri di punggungnya. Raja, Anna, dan para pelayannya datang ke rumah Hans. Tiba-tiba sang raja melihat sepatu kecil putrinya di tanah. Lalu sang raja tidak bisa berbicara sebentar. Dan ia pun berkata dengan marah kepada Hans, penebang kayu, aku akan memenggal kepalamu pada jam 12 siang besok. Hans mencari kotak kacanya namun tidak ada. Dia ingat kotak itu tinggal di bawah pohon. Saat matahari terbit, Hans pergi ke jendela dan melihat keluar. Dia melihat seorang anak kecil di bawahnya dan memanggilnya. Hai anak kecil, apa yang kamu inginkan? Bisakah kami pukulkan 3 kali kotak tersebut, ataupun bawakan aku kotak itu? Maka aku akan memberimu 3 poin. Anak itu pun menghilang beberapa saat dan kemudian ia kembali dengan kotak itu. Ia melemparkan kotak tersebut dan Hans melemparkan uang pada saat itu juga. Pintu terbuka dan orang-orang berkumpul di pusat kota. Mereka ingin melihat raja berdiri di tengah alun-alun dengan orang-orang penting.
Di depan Hans berdiri seorang penebang kayu besar yang kuat. Dia mengenakan mantel merah panjang dan topi hitam tinggi. Dia mengeluarkan kotak kaca. "Apakah kamu siap, Hans?" kata penebang kayu tersebut. Hans pun memukul kotak kaca itu dan muncullah seekor anjing dengan mata sebesar telur. Dan Hans pun berkata bahwa penebang pohon ini pergi dan lempar ke sungai. Hans pun memukul kotak kaca lagi dan muncul anjing dengan mata sebesar piring. Anjing itu pun semakin besar dan semakin besar, sampai sebesar rumah. Semua orang menonton dengan mulut terbuka. Anak buah raja sangat takut. Hans berkata kepada anjing dengan mata sebesar jeruk untuk membawa sang putri ke sini. Raja bertanya, "Apakah Anda ingin menjadi raja?" Maka Hans menjawab, "Saya hanya ingin memiliki bunga putih di kebun sang putri." Dan sang putri pun bahagia mendengarnya. Akhirnya sang putri dan Hans menikah. Mereka menjadi raja dan ratu baru yang hidup bahagia selama bertahun-tahun dan memiliki 6 anak serta sebuah taman yang sangat besar. Baik, mungkin cuma sekian